তিনি বৃহস্পতিবার তীব্রমথা পাঠ অফিস গণতিসা পাঠ অফিস তিনি কাইসা চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম আনি লগে তোমার চিনি তীব্রমথা সিনিয়র নেতা এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ব্লক অ্যাডভাইজার এবং চিনি রাজীব চাকমা এবং চিনি চিনি তীব্রমথার নেতা এবং মরুদা এবং চিনি রাজেশ দেববর্মা চিনি লগে মন্ত্রী जों তিনি চিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা ব আইপিটি খাইবারি बेनि नेतृत्वे তিনি শত্রুভূতার চিনি পার্টি সামিল হকা जों তিনি খাবাই খবাই চিনি বুবাগ্রান আইডিওলজি এবং বুবাগ্রান হামজাগৈ এবং বসকাং जों थानसेके सामखायनि बर्तमान जेन लगेर फैगा তিনি जों बरंनो आगामी दिन बां आरो सानाय गोबां दल चिनिया जगाजग खायतो फाइनान बागै प्रस्तुति लायतो जों जतन बाय दरजा खोला फायदि जों थानसेके सामखायनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खायनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে তোরা দিনে ব্লক মিনি ডিভিশন থেকে পুরা जों क्राप হচ্ছে बुबाग्रा क्राप जों तिप्रासा क्राप হচ্ছে जों बुबाग्रा क्राप आउन बाय जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आउन बाय आगामी এই যে 44 रायमा भेलियो जों তীব্রমথা आरो चिनि बिसिओ आरो गोबांमा बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्तुति दंनाय जों समयनि मियाय दङ এবং समयनि त्रिक्त्रि दाबो गोबांमा बिरोधी दलनि दाबो फाइट दङ आगामी दिनै 44 रायमा बिरोधी सैन्य उन्नति पथे आं असले सायनाय चिनि तिनि फाइनाल सुकुचरण अब ननबसखान थाइस्तानि कक्सान आं कल्याण सिंह बिसिनि सुकुचरण देबबर्मा आं अनेक दिन तैनो आईपीएफटी वो तंगमानि आं पहिला 2015 नि अक्टोबर मासनि पार्टी आईपीएफटी खाइफि ओके लाई थानाय 2016 बो आं विलेज कमिटि निगै दाबरनि निर्वाचित मेम्बार दङ ओके बर्तमाने आं डिविजन कमिटि नि पार्टी आईपीएफटी नि मेम्बार न जे ताबुक जे बुबाग्रानि जे नाहारमुं बिनि आइडियोलजी जे गाहाम दिनै थानसानि मारि न हामजागै दिनै তীব্রমথা पार्टी अफिस आं दिनै जयनिं फैसा सत्रभूता दैयै आनि लबि संरक्षण जोंनि जतन दाइबो बसखांगो फाइनायनि बरफ साहरै दङ आबो अन्य दिन बरफ फायेन पाराव बर्माजों जयनिं जा हासुनो हामबाय